teman-teman, kita berada di gedung Capitol Hill. Anda bisa lihat di belakang saya itu adalah gedung historis dan sangat terkenal banget untuk Kongres. Dan di kanan saya, termasuk dalam Capitol Hill, ada Russell Building, yaitu gedung untuk Senat. Kita akan masuk for Experience New Hampshire. Come. Jadi Anda bisa lihat di hallway ini ada banyak sekali nih ruangan-ruangan dan kantor-kantor para senator. Seperti kanan saya ada Senator Tom Cotton dari Arkansas. Nah, saya kembali lagi ke sini karena ada event Experience New Hampshire. Dan saya bisa menikmati berbagai makanan, kuliner, berbagai produk dari negara bagian New Hampshire. Dan tahun ini ada lagi nih. Jadi kita mau bandingin nih. Let's check it out. Ya, jadi Experience New Hampshire ini adalah sebuah ajang di mana diorganisasi oleh Senator Shaheen. Anda bisa lihat di belakang saya, baik sekali. Tadi kita sempat foto-foto bareng. Dan di sini Anda bisa lihat tuh ada berbagai produk-produk New Hampshire. Satu ruangan. Dan produk-produk di sini tuh enak sekali deh. Oh, pimento cheese, lemon butter, blueberry combo, and cream cheese. Oh my days. Oh, What would you go with? maybe the cream cheese frosting sounds amazing. Original or chocolate? Probably the original. Okay, here we go. Marco and his wife, Jalon, they started the first sassy biscuit out in Billings, Montana. Okay. We're now over here in New Hampshire. We're getting ready to open up a third location, but all these are family Nice. recipes. All in New Hampshire though. Yes. You should come back. You should come here. You should open a Maybe. shop You here. never know. You never know. Exactly. Oh, Bacon, wow. Absolutely. Nggak nyangka manis tapi nggak terlalu manis, jadi enak banget Mas deh. Wow, Mas Yogi. Kayaknya Mas Yogi juga mau coba nih gara-gara saya nih. My dear. Yeah, absolutely. What kind of toppings I have? Enjoy. Absolutely. Have to try. And eat biscuit. Enak. Yang keju, waduh. Mas Yogi seperti dapat yang keju, kita coba ya. Oh, enak. Teman-teman, Anda bisa lihat ruangan kedua. Good. Orang pada masuk akan menikmati makanan-makanan dari negara bagian New Hampshire. Yum. As you can see, udah mulai penuh nih. Jadi kita harus cepat, harus coba-cobain makanan sebelum penuh semuanya. Hi, so what is Highliner Food? Highliner Foods is the largest value-added seafood manufacturer, frozen seafood manufacturer in North America. Okay, so you We're based in Portsmouth, New Hampshire. and you give food. I mean, you have food all over. We States, like buy supermarkets. we buy seafood from all over the world, and we add value to it, like you see right here. Okay. And then we sell it to all the supermarkets and food service institutions and restaurants around North America. And what makes a Highliner different from any other frozen food? We pride ourselves in great innovation and high quality products. Okay. And what do you have here over Today we've got some cool products. One is Alaska Wild Wings. Ooh. This is Alaska pollock from the Bering Sea of the United States. Okay. That's been breaded with a seasoning. And these are coconut shrimp. Everybody loves coconut Coconut shrimp. shrimp. So the outside is made from coconut flakes? Yes. Ooh. Yeah, I don't And- mind. You No, know, do you please mind if I help take one? yourself. Jadi ini yang coconut pemirsa. Coconut sama udang. You have to try it, man. What do you think? It has that little sweet taste to it, you know, but it's really well balanced and everything. And what is the sauce that you have? That's a remoulade sauce. It's fancy mayo. It's fancy mayo. What makes it fancy? It's got seasonings in it. It's got like a little bit of tomato, and it's Yeah. kind of like a combination of
Thousands Island dressing and mayonnaise. It's delicious, by the way. So we buy shrimp from around the world, and we add value to it. In this case, we added the coconut flake to the shrimp. We buy a lot of shrimp from places like Indonesia and Thailand and Vietnam. This shrimp could have very well have come from Indonesia. Our business is almost 120 years old. We've learned where some of the best seafood in the world comes from. And this would be farm-raised shrimp, like I said, either from Indonesia or Thailand. And we bring it here to the United States and to Canada to add value and sell it into the marketplace. Jadi aku udah coba yang shrimp nih, yang ada coconutnya di luarnya. Mas Yogi mau coba? Oh, oke. Coba dulu yang coconut ya. Iya. Pakai fancy mayo nih. Kita rasain ya. Enak kan? Ada manis-manisnya, ada rasa coconutnya. Dan katanya udangnya dari Indonesia, salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Sekarang kita coba yang ikannya ya. Biar ambil satu. Oke, aku ambil dulu ya. Oke, ini dia ikannya. Kayaknya mayonya yang jadi juara nih. Kata Gandira ini enak, jadi saya harus nyobain juga dong. Nggak kayak fast food. Lumayan itu sebenarnya itu. Ya. Tapi juaranya sih Mayonya. udangnya ya. Udang dan Udang mayonya. mayonya ya. Ini kelihatannya ini tempatnya mulai fancy nih, karena Anda bisa lihat nih para politician pada datang semua, udah mulai rame nih. Dan karena ini tempatnya cukup fancy dan eventnya cukup fancy, ini ada makanan yang kelihatannya enak banget nih, ginger duck confit. Wow, pakai goat cheese and blueberry black pepper jam. Menarik sekali nih, lihat deh. Wow, kayak fine dining aja ya Mas Yogi. Dan seperti biasa kita harus coba dong. Oh my god. The duck, everything, the taste. Menarik banget, ada asin, manis. And a little bit of pepper too. 10 out of 10. Wah, kayaknya Mas Yogi mau coba nih ya. Ya. Enak ya? Jadi pemirsa, salah satu makanan yang disediakan di event ini adalah Port City Pretzels. Hi, how are you doing? Very good, My name is thank you. Don. Hi, Don. Nice to meet you. Nice to meet you. So this is your own company, right? It is, Port yes. City Pretzels. Yeah. And what makes this unique as a pretzel brand? Well, we try to just take a traditional pretzel and just do something a little bit different. So it's Right. the seasonings that are on the pretzel. Right. So the seasonings all different. I have a mustard and honey. Ooh, okay. Yeah, we do a cinnamon cinnamon sugar, sugar for which is dessert, delicious. right? Yeah. Yes. This is my original, which is a ranch dill. Ooh. And then I have a feisty hot. Cool, cool. Yeah. And you made these ingredients yourself? I do you've these, done- yes, in Portsmouth, New Hampshire is my manufacturing facility. Amazing, amazing. Do you mind if I try some? Which one is your favorite? Which one would you recommend? I think the mustard is my new one, so All that's right. my favorite. So yeah. let me try some. Give it a try. Let's try it Yeah. from here, sir. Oh, amazing. Yeah, Wow. good, good. I'm a big fan of mustard, so and you you? can really taste it. Yeah. Okay, oh good, thank you. So these are Echo Farm puddings. We make them on our family dairy farm. We're in Hinsdale. So it's a family-friendly business. It Family is, business. Oh, yes, nice. Yeah, yeah. So we're here sampling. This is not the first time we've come, but we Yeah. always enjoy coming down. Right, right. So how long have you had this family business? So we started milking cows in the 1990s. And 1990s? Yeah, and, Wow. and we started making puddings in 97. So a little over 20 years. Yeah, or 30 years, I guess, Yes, at farm. almost, Yeah. almost. Yeah. So which one would you recommend? So we try to bring some of the fun flavors Yeah. here. So we brought the peanut butter, which is really good, the course. coconut. Oh, coconut. Yes, and Interesting. making tapioca is out of this world. Chocolate's our best seller, so we Okay. try that one a lot. But which one was your favorite? Coconut. Yeah, I was looking at that the whole time. All right. Sepertinya kita harus cobain coconut ya. Thank you.
yang ada Amerika Serikat ya. Thank you so much. So, Anda bisa lihat ini memang family business banget, sampai anak-anaknya pun bantu untuk merang bisnis ini. Thank you. Oke, saya direkomendasi yang rasa coconut. Jadi kita harus coba ya. Enaknya ada coconut flakes ya, jadi kerasa gitu kayak irisan coconut. Dan nggak terlalu manis, and I like stuff that's like sangat terasa tapi nggak manis-manis banget. So, good job. What makes this different from other ice creams? Well, two things to make it there, right? One is that we actually go to the farm and get the milk. Also, it's straight from the farm. So sweet cream, which we can market, because we actually make our own base mix and pint it right at our plant. Right. So we control everything from start to finish, right? Amazing. So we know exactly what goes in it. That's how we can say it's all natural. Okay. And you get to like control the quality of the product too. We also know we put enough cream in to make it super premium. Right. Regular ice cream's 10%. Yeah. Ours is 16.5% milk fat. So if you think about the math, we're 65% creamier than regular ice cream. That's a huge difference. With our chocolate, we cook it in. Because we pasteurize and make our own base mix. Days we make chocolate, we only make chocolate. Right. We put the cocoa powder and cook it in for 30 minutes. So straight into it. So it's like a giant vat of hot chocolate. Yeah. What are the other guys doing? They're making a milkshake. Right. So it's a big difference. And is this only sold in New Hampshire, or are you distributing? It's mainly in New England. Wow, ini katanya 65% lebih creamy dan regular ice cream, jadi kerasa banget. Sayang cuma ada di negara bagian New England karena ini enak banget. Kita coba. Yoi. Right? Enak banget. Very creamy. Vanilla dan sweet cream ya. Vanilla and Real maple walnut. Enak. enak. Oke. Tapi kayaknya coklatnya juara sih. Coklatnya paling enak. Ini juara banget. Oke teman-teman, saya baru saja ambil cheesecake. Dan yang menariknya ini ada pretzel dari Port City Pretzel. Jadi kayaknya mereka kerjasama nih. Nah, kita harus coba. Wow, kejunya sangat kerasa ya, nggak cuma gula doang. Dan sepertinya ada coconut juga di dalam sini. Ternyata orang-orang New Hampshire suka coconut nih. So good. Pakai blueberry jamnya di bawah. Enak. Dan seperti Anda bisa lihat, tempatnya ramai sekali, semua orang pada coba produk-produk ini dari New Hampshire. Dan salah satu produknya adalah produk dari New Hampshire dan juga Indonesia, yaitu Javanese Coffee. Yang dijalankan oleh Aci dan juga keluarganya. Dan kopi ini kata banyak orang enak sekali deh. Jadi kita harus cobain juga dan kita harus bicara dengan pemiliknya, yaitu Aci. Apa sih itu Javanese Coffee? Javanese Coffee adalah satu coffee company, kan namanya aja Javanese Coffee. Tapi kita membawa kopi dari Java Island, jadi namanya Javanese. Sebetulnya kita juga bawa kopi dari beberapa daerah di Indonesia, tetapi farmnya kita, punyanya kita sendiri hanya ada di Jawa. Gitu, jadi Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Kok bisa dapat kayak connection dengan senator dari New Hampshire ini, Senator Shaheen? Bisa diundang ke sini. Jadi gini, ini kan acaranya namanya adalah Experience New Hampshire. Betul. Di sini semua perusahaan yang ada di New Hampshire ini dipromot oleh Senator Shaheen dari New Hampshire.
Nah, kopi Indonesia ini dibawalah dari Indonesia ke Amerika karena Amerika tidak memproduksi kopi dan di roasting di negara bagian New Hampshire dan juga New York. Japanese Coffee adalah importer kopi dari Indonesia untuk green bean dan juga roastery. Jadi setelah 8 tahun kita mencoba untuk membuat satu non-profit organisasi yang dibantu oleh perusahaan yang ada di Amerika. Jadi non-profit organization ini terdaftar di Amerika. Non-profit organisasi kita ini namanya adalah One Indonesian Coffee. Karena di Amerika kondisinya adalah semua orang tahu ada yang namanya kopi dari Sumatera. Ada namanya kopi dari Bali, tapi nggak tahu itu ada di Indonesia. Ya, jadi kita sudah sempat bicara dengan Aci tahun lalu mengenai bisnisnya, tapi katanya dia udah ada update nih, jadi udah ada banyak perkembangan mengenai bisnisnya dia, jadi kita akan bicara lagi dengan dia. Halo Mbak, welcome back to Washington. Halo, ketemu lagi. Iya. Jadi ada apa nih update mengenai Japanese Coffee nih? Oke, so kali ini yang kita dapatkan adalah kita kebetulan kemarin ikut acara Specialty Coffee Expo. Kemudian ada beberapa universitas yang memang mereka membuat satu research dan mencoba untuk mensupport female coffee producer, gitu. Dan setelah saya juga sempat belajar Q grader. Apa itu Q grader, Mbak? Q grader itu satu ilmu yang dibuat oleh Coffee Quality Institute, yang merupakan modul yang bisa kita pelajarin. Ada sekitar 20 modul untuk mengklasifikasi kualitas satu origin kopi. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan kopi yang biji kopi yang banyak defeknya nih. Ada karena serangga, ada karena jamur, gitu. Nah ini kan yang bagus kan? Iya, betul. Nah sementara kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak tahu nih, tinggal di roasting gitu. Langsung main masukin aja ya? Iya, dan itu bahaya karena bisa ngerusak mesin dan ya juga merubah rasa. Iya, kualitasnya jadi beda ya. Iya. Terus ada lagi kita belajar di tes yang namanya triangulasi. Triangulasi itu membedakan jenis kopi melalui indera penciuman kita dan indera rasa. Jadi ada berapa set gitu, kita harus tahu yang beda yang mana. Nah katanya terakhir kita ketemu sempat mau ke Indonesia. Ada ke Indonesia nggak? Jadi terus apa hasilnya nih? Jadi waktu ke Indonesia kan selain juga belajar Q grader, kita juga sempat ketemu beberapa orang yang memang kita mencoba untuk mengembangkan yang namanya origin trip. Origin trip. Jadi beberapa orang di Amerika itu pengen banget bisa ke farm. Dan kebanyakan kan yang memang mereka tahu adalah dari Sumatera kan. Jadi kita mau arrange itu dengan satu ilmu yang kita dapat itu dari kelas Q grader. Jadi pas Specialty Coffee Expo itu kita ketemu sama mereka juga. Ini jadi ada satu gambaran gimana Indonesia bisa bekerja sama dengan mereka, membuat satu banyak hal dari mulai membangun ladang yang lebih representatif sesuai dengan standar mereka. Gitu. I see. Terus apa sih masa depan buat Japanese Coffee ini nih? Apa yang Anda harapkan? Kita kopi dari Jawa. Kenapa? Karena kan memang ancestornya saya keluarga dari Jawa. Jadi buat saya kita bangun tanah leluhur dulu lah gitu. Dan kopi Jawa juga memang luar biasa kan. Karena bukan cuma Jawa Tengah, tapi Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Itu kita coba bangun dulu. Dan banyak juga yang harus kita bantu masyarakat di sana, gitu. Dan kita mencoba untuk bagaimana caranya kopi Jawa itu bisa lebih meningkat produksinya. Karena kalau kita lihat di Amerika produsen kopi dari Brasil, Kolombia, dari segi jarak itu kan mereka lebih dekat. Jadi gimana kita bisa bersaing dengan mereka?
sekarang yang kita fokuskan adalah gimana kita bisa membangun dari source dulu, dari mulai sumber daya, kesehatan, sampai coffee processing mungkin ya. Jadi farmers itu nanti kita bantu, coffee processor juga kita bantu, itu untuk bisa membuat bee bisa dijaga dari segala gangguan. Jadi keep in mind sebetulnya untuk semua para pelaku usaha kopi di Indonesia, bahwa yang jadi masalah itu bukan cari demand di Amerika. Yang jadi masalah adalah dari sumbernya. Jadi kita harus bangun sumbernya, kualitasnya baik, bisa bersaing dengan Colombia, Brasil, dan semua produsen kopi dunia. Baru deh. And I see you also tried the Japanese coffee. Very good. It's really good. Okay. And of course, in Hawaii, we have Kona coffee, Right. Hawaii coffee, so we know coffee. So you're kind of like an expert in coffee. I would say, but I enjoy my coffee. All right, thank you so much. Thank you for covering. For sure. What do you think of it? It's delicious. It's very delicious. nice. It's not too darkly roasted, which is nice. So the flavor definitely comes through. I drink a lot of coffee, both for Kinda work like a and coffee for expert, pleasure. right? Absolutely. Personal coffee expert, yeah. Dari Washington DC, Gandhira Pratama dan Yogi Laksono, nonton terus Vlogger on the Road.